Hello. Nase Ajibi. Ashide. Jalaga. Kor bana laga. Idu half cc Arabi banai logole dia laga ase. Shokovi di banai dia ase itu do. Aro ine lagi shi wele kot jaga to hele bi. The evening din. Amni ani lagi shi wele ayena banai dibo. Full RCC banabo koile bi baribo. Aro half cc banabo koile bi bare. Arek tau thole. Khuri laga hoile bi bare. Ki style ra banaboli mon ase. Apnian mystery pisare ase. Lagi ase koile do moi laga comment section de koi dibi. Amian aigena banai dibo moi ekla na hoy. Ami laga mystery pish ase. Khuri laga bi ase. Cement laga bi ase. Sob laga ami logo bere ase. To ami aigena banai dibo. Itu do half ase dei. Itu beller na hala laga ase. Beller hala laga bi banabo pare hoile bi malik bragi lage ase. Itu hi banai dia ase ami ando. Malik bra itu beller na hala laga banabo ko bra. Ine banai dia ase. Chutu mutu ko. Ina Tokta bana. laga ita do half ita chura kurina tokta laga banai dia ase. 28 by 14. Ine laga khor banabo ile to 2 hafta nisina e lagibo. So inega ase pending bi amigan gure pending mystery ase cement mystery ase khuri mystery ase darwaja window hoile bi amnian ki style bar banabo lage ase itu ini banabo bare hoile bi itu malik laga upor de ase malik pra company ani ana halibo hoile bi amnian ni halian banai na hali dibi de hoile bi malik upor de ase darwaja aro window kan do kor biki stair banabole ase stair do nijor laga stair ase nijor ki munjor ase itu banai dia ase ami anda bana manwi ase Tojo ko kopchin labong jawa. Ohan last tak sai kana phala ase goina comments dibi aro olap pia ase goile do itu do pia ase ina banaile phala ase goina bi correction bi dibi mystery piece ase mystery gan alag style banai thaki aro writing bi alag thaki itu do malik praki lagi ase itu hi banai disi de pia hobi bhal hobi mystery gan laga na hoy malik praki style ki lagi ase itu hisab ti banai de to side laga ine ase full cc banabo goile bi ase और खाली दरवाजा विंडो ही बनाबो कोइले भी आसे सब आसे रे थैंक यू